السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في الهربة للغربة. معكم مهدي ودابا راكم كتسمعوا النمبر 1 بودكاست اللي كنجيبوا فيه مغاربة عايشين ولا عاشوا برا المغرب. اجي نعرفوا علاش وكيفاش داروا لها. مرحبا ببشرى معنا اليوم. الله يبارك فيك. شكرا. هاد الحلقة غادي تكون سبيسيال من جوج ديال الجوايه. الجهة الأولى هو أنه أول مشاركة نسائية عندنا في هذا البودكاست، وثاني حاجة هو بشرى دابا غادي تكون هي الحلقة الأولى اللي ديال شي واحد ما عمرو قرا معايا ما عمرو خدم معايا، تعرفناها في السوشيال ميديا. Beda, je veux te remercier, honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir اللي توصلتي معايا. J'avais envie de partager mon expérience, ça tombe bien, شكرا بزاف. المهم بلا ما نطول، اللي نطولوه نقصروه. بشرى قدمي لنا راسك. بشرى من مواليد مدينة مراكش، عندي 28 سنة. جيت لفرنسا en 2015. ويلا جيت الليل، يلا جيت en février début ديال l'année février 2021. J'étais pour monter mon activité professionnelle avec des amis que je connais à Lille. Et voilà, l'activité, ça parle plus de l'audiovisuel. On a 3 pôles, photographie, radio, podcast et vidéo. Et Anna, je gère la logistique avant le tournage, ce qu'il faut faire, planification, l'inventaire, matériel et tout, c'est ça, je me charge de ça. Je suis en quelque sorte chef de projet logistique. ما كانش في راسي هذه القضيه. تيبان لي غادي نرجعوا لهذه القضيه اون ديتاي من بعد، مي قبل ما نوصلوا شنو كديري دابا. كما تنسول كاع الناس اللي تيجيو هنايا، علاش كتسمع علاش هربتي علاش هربتي من المغرب؟ Oui, là, vraiment, là, non, vraiment, honnêtement, sincèrement, هربت. Il y avait pas d'opportunité, pas d'opportunité de travail, زعما dans un métier qui valorise بعدا tes compétences. ما كاينش. كاين بزاف الفافوريتيزم. Il a absolument, tu veux obtenir quelque chose, خاص تكون تعرف شي واحد. Ou en plus de ça, il y a rien pour sécuriser notre vie, tu vois. Par exemple, France, qui a la sécurité sociale, كتخدم شويه l'entreprise qu'elle gère عليك, ou là toi t'as plus envie de travailler, t'as ton chômage حيت كنتي زيتي ليه. Tu vois cette sécurité هادي ما كايناش، داكشي باش هربت. مزيان. دونك في الكا ديالك كانت هربه ديال بصح، لحقاش كما قلتي الكارير ما كاينش لي زوبورتونيتي ديال داكشي اللي قريتي. وغادي تقولي لنا من بعد شنو قريتي اصلا وكيفاش درتي مشيتي لفرنسا. Alors انا شديت الباك ديالي. Ensuite, j'ai postulé pour l'ESIT, l'école supérieure des industries textiles habillement, qui est à Casa, Ulfa. قريت فيها 3 سنين، درت gestion production habillement. J'étais pas beaucoup intéressée par le cycle ingénieur, il y a beaucoup plus un poste managérial. Du coup, درت le meilleur projet de la promotion, postulé l'ENCG خداوني. l'ENCG ديال طنجة اللي درت فيها master logistique et transport. Dans le but, normalement, ديك la promotion اللي كتخرج كيخدموا normalement في le port Tanger-Med حيت يلا ديك ساعة la construction كانت يلا كتسالى. Du coup, il y avait normalement du travail. Mais finalement, il y a du travail pour les gens qui connaissent des gens qui sont là-bas, فهمتي. Ou sinon, peut-être avoir un bon diplôme d'ingénieur, style l'EMI ou des trucs du genre, je pense, ça passe, je crois. Mais sinon, pour mon expérience à ENCG hésite, c'était dur de trouver un travail. فهمتك. المهم انت ساليتي دابا، وصلنا ساليتي لو ان سي جي. ساليت لو ان سي جي، وي. قلبتي الخدمه، بان لك داكشي ماشي هو هذاك. بديتي كتفكري هنا فين بديتي كتفكري تخرجي؟ انا فين بديت كنفكر نخرج. اي دوكو كاين واحد القضيه كي بلوس سامبل واقيلا بارابور aux autres pays européens، هو كندوزو من كامبوس فرانس. كامبوس فرانس كتحط فيه كاع الدوسي ديالك اون لين، اي بي لي زونيفرسيتي عندك 15 شوا. Donc les 15, المهم les universités qui chauffent le dossier ديالك, tu vois il y a une interface, tu peux les contacter directement et tout. Et du coup خاص تكون une des universités اللي قبلاتك باش من ديك الساعه تبدا تصاوب وراقك. تمشي للكونسولا, t'as ton visa D, tu viens en France ou كتبدا قرايتك, tu vois. Moi c'était un peu différent. واخا دابا justement كان عندي 15 universités, les 15 j'en ai refus. OK.
Et du coup, شنو درت دخلت الانترنت كتبت bah voilà حيت نورمالمون إلا كنتي قاري لوجيستيك ترونسبور خاصك في فرنسا aussi دير لوجيستيك ترونسبور كنتي قاري جيني اندستريال خاصك في فرنسا aussi تبع en fait la même chose tu peux pas faire par exemple انت درتي logistique transport ودير ressources humaines tu vois Mhm. c'est pas possible du coup قلبت école supérieure de transport en France خرجت لي la première recherche خرجت لي école supérieure de transport à Paris Mhm. دايرين فيها envoyer votre dossier de candidature صيفطو le lendemain ils m'ont répondu قالوا لي يا telle date خاصك تجي باش دوزي concours écrit et oral et du coup هي ديك مشيت كنجري للconsulat عطاوني un visa ماشي étudiant visa C puis après جيت دوزت الconcours ديالي je l'ai bien passé نهار اللي راجعة فيه لمراكش j'ai consulté mes mails لقيت comme quoi j'ai été admise et du coup أنا نزلت للمغرب بس حابنوش خاصني ديك الساعات نبدا la nouvelle procédure du visa D étudiant et ben en fait j'ai pris rendez-vous مشيت للconsulat قالوا لي راه كان يمكن لك تبقاي بهذا الفيزا هذا تماك وتصاوبي وراقك تماك في لا بريفكتور et du coup فاش غترجع عاد كتبدا كلشي من الاول هو ce qui est différent على الفيزا دي étudiant c'est que ça prend plus de temps. La بغيتي تصاوب وراقك la sécurité sociale ça va prendre par exemple plus de 3 mois que la visa étudiant tu vois Mhm. mais c'est une manière de si tu as vraiment envie de venir en France et étudier il y a un pass en dehors de Campus France. دونك انت ما دزتيش كاع من كومبيوس فرونس. C'était ma recherche individuelle ما دخلتش كاع بكامبوس فرانس وتا الاخر عاد دخلوا لي هذيك لا فورماسيون اللي تقبلت فيها اللي قلبت عليها انا مشيت دوزت فيها كونكور دخلوها لي في الدوسي ديال كامبوس فرانس. بلان مزيان هذا. دونك دابا الناس اللي كيسمعونا وكيعرفوا غير كومبيوس فرونس باش يمشيو لفرنسا راه كاينين لعيبات اخرين وي وبشرى راه هو اكزومبل حي. دارت هاد اللعبه هادي موجود ديال بصح زعما راه ماشي تفليه. اوكي ابخي فاش جاوبوك رجعتي ديك الساعه كنتي في المغرب كان خاصك تدفعي فيزا دي باش عاودي تمشي ولا رجعتي غير بهذيك فيزا الثاني رجعتي بلا فيزا رجعت بلو ميم رجعت بلو ميم عاد ابخي بديت هنايا مي بروسيدور ديال ريشيرش دو لوجمون هادي هي اللي خايبه سي ان بيتي كونساي essayez de le faire bien avant de venir ici ولا au moins si vous avez des contacts هنايا ديال الناس اللي كتعرفوا en France au moins يقدروا يتكلفوا ليكم شويه بلو لوجمون tu vois يمشيو par exemple pour les visites ou des trucs du genre حيت انا تعطلت en fait حتى جيت لفرنسا parce que justement je pensais que c'était comme au Maroc فهمتي زعما تمشي تسول الكونسييرج ولا تسول شي حد mais normalement faut faire un dossier avec des garants avec des trucs du genre et si t'as pas de garant t'as des garants sociaux et des trucs du genre بحال كتقلب على خدمه وكدوز لي زونتروتيان ابخي دفعتي كلشي مشيتي المدينه الاولى كما قلتي في الاول ما كانتش هي ليل. oui alors المدينه الاولى هي ستراسبورغ المدينة الأولى en fait comment ça s'est passé justement وصلت لباريس j'avais des problèmes de logement dossier ديالي n'était pas complet tu vois du coup j'ai des amis à Strasbourg qui m'ont hébergée l'école اللي درت أنا c'est une école en alternance كتقرا سيمانة وكتخدم 2 سيمانات du coup قلت نقلب على خدمة في ستراسبورغ وننزل سيمانة في الشهر لباريس et c'est ce que j'ai fait بقيت عام بحال هكاك j'ai eu mon diplôme de premier de حيت عاود الماستر ديالي j'ai pris mon diplôme de M1 après نزلت لباريس parce que honnêtement il y a pas beaucoup de travail à Strasbourg j'ai accumulé mes droits etc j'étais chef de projet supply chain d'une boîte c'est un centre de distribution B2B et B2C et puis j'ai acquis l'expérience et puis après je voulais découvrir autre chose j'étais beaucoup plus intéressée par la logistique humanitaire. شنو هي لا لوجيستيك humanitaire? La logistique humanitaire, moi donc les aides humanitaires qui s'envoient à l'étranger par exemple depuis les pays européens, dès que l'acheminement aérien, l'acheminement maritime, toute cette gestion, c'est de la logistique humanitaire dans le domaine de l'humanitaire. فهمتك. Et justement, voilà, j'ai envie de découvrir autre chose, c'est ce qui m'intéresse le plus. Du coup, ça, ce qui est bien, c'est que quand on travaille, on cumule aussi un compte professionnel de formation. Tu as le droit de faire des formations.
فاش كتخدم عندك un compte cumuler fait des euros comme ça et à un moment donné par exemple tu dis بغيت نتفورما في حاجة أخرى كتحبس الخدمة et tu payes avec ce compte هذاك اللي عندك اللي كوتيزيتي فيه نتايا en travaillant. هكاك. وابخي كوتيزيتي مزيان في هذا الكونت هذا وخرجتي درتي اون فورماسيون اخرى. خرجت درت فورماسيون حيت نورمالمون باش تدخل لوجيستيك هومانيتير خاص دو ان يكون عندك دي كونتاكت في الهومانيتير et de ce qui est dur et de deux c'est de faire une formation un diplôme في la gestion humanitaire ou la sociologie ou la مهم. et du coup j'ai fait une formation en éducation populaire et politique هنايا في Lille où j'ai rencontré plusieurs personnes et tout et c'est comme ça qu'on a commencé notre coopérative elle dit c'est une coopérative et c'est une autre forme d'entrepreneuriat مهم. dans le schéma classique l'entrepreneuriat où t'es patron, tu cotises pas pour assurer ton avenir. مهم. Mais le schéma de coopérative, c'est t'es entrepreneur et salarié de ta boîte. مع بزاف الناس tu fais une société ولكن كل واحد عنده البروجي ديالو et ensemble on fait nos projets ensemble, tu vois. وهادشي اللي كديري دابا في الليل. هادشي اللي كندير فيه وحنايا on s'occupe plus de la com ديال في secteur de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui est associatif, syndicat, partis politiques, etc. C'est de la com, les suivre pour des vidéos événementielles. وكي غادي داكشي. Ça va, là ça va faire تقريبا un an et demi باش بدينا et ça va jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, ça se passe bien. En plus, il y avait le Covid et tout, mais ça va, ça va. ترانزيسيون مزيانه هذه. دونك نبداو بعدا بفرنسا كي جاتك كدوله. المهم بزاف الناس غادي يقول لك راه كيما في دي زيبيزود اخرين قال لك راه بحال المغرب تقريبا غير داكشي منظم. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, بحال المغرب غير داكشي منظم parce que المغرب si c'était vraiment organisé, je serais la première à y rester, honnêtement. هنايا كيف ما قلت لك les gens connaissent leurs droits. مهم. Tu vois, c'est ça que je veux dire. En tant que personne étrangère, il faut savoir qu'on a beaucoup de droits, on a beaucoup d'aides financières, on a beaucoup de trucs qu'il faut qu'on connaisse et qu'il faut qu'on exploite parce que nous, on travaille, on cotise pour ça. المهم هاد القضيه هادي. Tu vois. دونك هادي لا ديفيرونس الكبيره اللي جاتك ما بين المغرب وفرنسا. Oui, c'est ça. La différence كبيرة, c'est honnêtement, أنا فاش, enfin, si je suis sortie du Maroc, là, c'est pour trouver un autre modèle de société où je peux moi aussi m'épanouir. مهم. مهم. Tu vois. Et j'ai envie aussi d'épanouir le Maroc parce que c'est mon pays. Je suis née marocaine, née musulmane et je resterai marocaine et musulmane. Et c'est pour ça que je trouve ça bien pour Zamanas qui veulent expérimenter, même s'il y a des problématiques ou dans lesquelles vous allez les endurer. Là, c'est une bonne expérience pour la vie de connaître des trucs. C'est ça qui est cool. مم. والحاجه اللي دابا هذا البيزنس هذا اللي عندك في الليل خدام مزيان كلشي مزيان، شنو اللي يقدر يرجعك واحد النهار للمغرب تقول لي هذا الشيء كامل ما عندي ما ندير فيه، نرجع لمراكش زوينه مشمشه. ديما كنقولها chaque fois كتكون الشتا هنايا صافي كتبدا ديك 6 شهور ديال الشتا تقول الله تحس مراكش. بقيت فتوش. شنو اللي يقدر يرجعني سي سا ديال الكاسيون. أنا كنقول déjà tôt ou tard je rentrerai au Maroc. J'ai envie d'avoir زعما que mes enfants aient la culture marocaine في المغرب, qu'ils aient les valeurs de la religion, etc. C'est comme ça que j'ai été éduquée et c'est comme ça que je veux que mes enfants soient aussi. Du coup, je vais pas carrément arrêter l'activité en France. Je pourrais l'importer le Maghreb et je pourrais en faire mon activité et rester au Maroc. Du coup, ما كرهتش ناخذ كلشي وننزل للمغرب. نزلي للمغرب. وعندك شي بريفيرونس للمدينه؟ بريفيرونس مازال كاع ما فكرت فيها نو مي مراكش ça reste la ville natale. الصراحه مراكش مدينه لا يعلى عليها. نرجعوا للقضيه اللي قلتي ديال تربي الدراري في فرنسا شويه صعيبه. واش نيت صعيبه واخا كاينين بزاف ديال المغاربه وكاينه كوميونيتي كبيره ديال المغاربه في فرنسا؟
Je vais te dire la vérité, moi-même, je me sens toujours étrangère ici, tu vois, je me sens pas chez moi. Et je sais que mes enfants aussi, ils auront cette impression parce qu'ils seront fils ou filles d'immigrés, tu vois. Et cette impression, elle existe en France. Tout le monde en parle. Il y a les actualités, tout le monde le dit et tout le monde en parle. كتحس براسك ماشي في بلاصتك راك ماشي في بلادك ماشي tu vois. اهم. الصراحة كانت القضية كاينة ولكن كنسمعوا والله أعلم واش بصح أنه في فرنسا كاينة هاد القضية أكثر. كيفاش شنو كنسمعوا بزاف نو كنسمعوا بزاف هاد القضية ديال en France il y a beaucoup d'étrangers, d'immigrés, de filles issues de familles immigrées etc. اللي oui كيقولوا que on se sent pas chez nous et moi je me sens pas chez moi. سي نورمال الصراحة لحقاش كولتور مختلفة Culture مختلفة ou en plus tu le vois juste dans les lois qui passent à chaque fois là il y a une loi qui est sortie قال لك il faut plus faire les mariages rebeux. Il y a des lois les drapeaux ils doivent plus être on doit plus voir les drapeaux et j'en dis que l'assimilation à la culture de l'autre elle va plus être visible. لا الصراحة هاد القضية هادي كيما قلت لك كنسمع أنا ما عمري زعما عشت في فرنسا ولا شي حاجة مي كنسمع بحال هاد اللعيبات ديال كوا راه في فرنسا واخا كاينة الكوميونيتي كبيرة المغاربة كتحس شوية براسك étranger. Ouais, كتحس براسك étranger dès le premier coup quand tu demandes une carte séjour et tu vas à la préfecture et tu te lèves à 7h du matin, il y a des gens qui se sont levés à 5h du matin avant toi. Tu vois, là tu te sens vraiment étranger. تكون بطاقة comme quoi oui t'es ici quoi, tu vois. تي ليغال T'es légal. بصح نيت والله الا بصح شي جملة دابا نختموا بها هاد الحلقة هادي شي نصيحة دابا للناس اللي كيسمعونا وباغيين يجيو لفرنسا ولا باغيين يخرجوا من المغرب اون جينيرال. Oui, النصيحة هي voilà passer par Campus France. S'il n'y a pas possibilité, زعما ça n'a pas été pris en compte, قلبوا في internet. Il y a moyen de tomber sur des écoles اللي كيقبلوا encore des candidatures. Ou vraiment si vous avez le privilège de découvrir une autre culture, un autre pays, faites-le. C'est une bonne expérience. هادشي اللي كاين. وبشرى كنشكروك بزاف. شكرا. C'était vraiment intéressant. أنا من الأول فاش شفت الأربعة والغربة قلت البودكاست هذا غادي يكون مزيان. سي كول فريمون ساعة سعيدة. Ça fait plaisir. والله الا لو بليزير اي لو ميان وتهلاي في راسك بزاف. وي ومرحبا بك في ليل إلا بغيتي تجي. ان شاء الله. Pour voir en plus comment on fait si tu veux. avec plaisir.